हाय, कैसे हैं आप। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आप दोनों के दरमियान, और आपके पार्टनर ने अचानक ही आपको ब्लॉक भी कर दिया है और ना आपसे बात करते हैं ना आपके मैसेजेस का आंसर करते हैं, बल्कि क्योंकि आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं तो आप डिफरेंट नंबर से भी उनको कॉल और मैसेजेस करें लेकिन वो आंसर नहीं करते। हालांकि आपका रिलेशन तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ही आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं। तो आप देखना चाह रही हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं और कभी आपके पास वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तो उन्होंने आपसे रिलेशन जो है बिल्कुल फिनिश कर दिया है। तो चले देखते हैं कि जी आपके पार्टनर जो हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में और थर्ड पार्टी में भी हैं और कितने खुश हैं। अच्छा, पहला कार्ड आया एस ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स, एक और कार्ड लेते हैं जी और वो है नाइन ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और देखते हैं तो वो है जी किंग ऑफ वैंड्स। कार्ड स्लिप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक कार्ड और है और वो है क्वीन ऑफ कप्स। एक और कार्ड लेते हैं और ये है जी नाइट ऑफ पेंटिकल। अच्छा, कार्ड्स बहुत स्लिप हो रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स आया है बॉटम में और ये ज़रा कार्ड्स को स्ट्रेट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जी जो आपके पार्टनर हैं आपका उनके साथ तो रिलेशन बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी चले गए और नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चले गए। और देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं और उनका जो है नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ये जी देखते हैं, पहले आया है नाइट ऑफ वेंस। देखिए, ये इनके फादर की एनर्जी भी हो सकती है, मदर की एनर्जी भी हो सकती है, फैमिली वालों की भी एनर्जी हो सकती है, उनकी फैमिली की भी एनर्जी हो सकती है। कुछ नाराज़ हैं, ऐसे लगता है कि जो आपके पार्टनर का जो आपके साथ रिलेशन था वो उसको कोई इतनी अच्छी नज़र से देख नहीं रहे थे और वो चाहते थे कि आपके साथ उनका जो है रिलेशन बिल्कुल फिनिश हो जाए। हो सकता है कि आपके पार्टनर इन्हीं की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं या थर्ड पार्टी में सिचुएशन में गए हैं और आपको ब्लॉक भी कर दिया, बल्कि रिलेशन पूरा फिनिश ही आपसे कर दिया है। तो ये फादर फिगर हो सकते हैं जो आपको शायद इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते और वो ये चाहते ही नहीं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपने फादर को यह बताया हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर के फादर हैं उन्होंने आप दोनों को कांटेक्ट ख़त्म करवा दिया है। और आप ये देखना चाह रही थी कि जो आपके पार्टनर हैं इस रिलेशन को ख़त्म करके कितने खुश हैं, क्योंकि आपको तो उन्होंने यही ज़ाहिर किया कि जी वो थर्ड पार्टी में चले गए हुए हैं। अच्छा, और मैंने उसकी हेल्प के लिए कार्ड निकाला तो लगता तो नहीं कि आपके पार्टनर खुश हैं, क्योंकि देखिए 3 सॉर्ड ऊपर लगी हैं, नीचे बेड के नीचे एक सॉर्ड है, तकलीफ दे हालत में है। क्या उनकी कंडीशन होगी कि सॉर्ड उनके ऊपर लटक रही हैं, लेकिन विंडो से बाहर लोग बहुत खुश हैं। तो इसको देख के तो लग रहा है कि बड़ी बहालत है, मजबूरी उन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है। मतलब ये कि शायद बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया गया है और उनको काफ़ी धमकियां वगैरह दी गई कि तुम आपसे वो रिलेशन ख़त्म कर दे, तो उन्होंने कर तो दिया है। देखिए, ये मैंने कार्ड उठाया, ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये थर्ड पार्टी की ना एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स होती तो क्वीन है, लेकिन बड़ी नरम दिल होती है, अपनी रियाया के साथ बहुत अच्छी होती है, उनके हर काम में उनकी मदद करती है। तो मुझे लगता है कि बज़ाहिर तो क्वीन ऑफ इसका आप थर्ड पार्टी की ओरा तो बहुत अच्छा है, बड़ी ही नरम दिल है और इसी वजह से जो है आपके पार्टनर के फादर को वो बहुत पसंद है और वो उनको आपके पार्टनर की ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं और इसलिए आपसे कांटेक्ट ख़त्म करवाया है, ब्लॉक करवाया है। आपके पार्टनर के जो फादर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि आप तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, लेकिन उनकी वजह से आपके पार्टनर को आपको छोड़ना पड़ा है और वो उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। लगता है वो जो थर्ड पार्टी बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, बड़ी नरम दिल है और काफ़ी लगता है अमीर भी है, लेकिन आपके जो पार्टनर के फादर हैं उनको उनकी इन्हीं हैबिट्स की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो थोड़ी सी मालदार भी है, उसके पास पैसा भी है। तो यही वजह है कि आपका पार्टनर का आपसे कांटेक्ट ख़त्म करा दिया। हालांकि आपके पार्टनर तो आपको बहुत लव करते हैं और अब बड़े आपसे वादे भी किए होंगे, लेकिन
مسئلہ وہی ہے کہ جی فادر کی بات بھی تو آپ کے پارٹنر نے مانی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آپ کو چھوڑنا پڑا اور وہ نو کانٹیکٹ میں چلے گئے. حالانکہ اس کارڈ سے فورٹ آف سورڈ سے لگتا تو نہیں کہ وہ اس تھرڈ پارٹی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے، اور وہ پریشان ہے اور خاموش ہے، اور وہ ہر طرح کی مطلب سچویشن میں مطلب کہ جو ان کے فادر ان کو کہہ رہے ہیں بس وہ انہی کی بات مانے جا رہے ہیں. اچھا ایک میں نے کارڈ اور ہیلپ کے لیے لیا تھا، وہ نکالتے ہیں تو وہ یہ کوئین آف سورڈ سوری آ گیا. یہ بھی تھرڈ پارٹی کی انرجی ہے. دیکھیں کوئین آف کب سے وہ کوئین آف سورڈس کے آگے کا اس میں سچویشن کنڈیشن میں، کیونکہ کب تک وہ اپنے چہرے پہ مطلب ایک دوسرا چہرہ سجائے رکھتی، بڑی ہی سخت طبیعت کی ہیں. ان کی اصلیت یہی ہے کہ جی وہ کوئین آف سورڈ ہیں، اور وہ کسی کی بات سنتی نہیں، کسی کی بات مانتی نہیں، صرف اپنی مرضی کرتی ہیں. اور شاید اس وجہ سے بھی آپ کے پارٹنر فور آف سورڈس کی کنڈیشن میں گئے کہ وہ دکھی ہیں، اور کوئین آف سورڈ آنے کی وجہ سے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے. 9 آف کپس کی کنڈیشن میں آئے ہوئے آپ کے پارٹنر، کپس تو بھرے ہوئے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہیں. ان کو کچھ سمجھ آنی شروع ہو گیا کہ وہ کتنے بڑے نقصان میں چلے جائیں گے اگر وہ کوئین آف سورڈ کی طرف گئے، یا اپنے فادر یا اپنی مدر کی بات انہوں نے مانی، کیونکہ وہ بہت ہی سخت طبیعت کی ہیں. اور شاید آپ تو بہت ہی سافٹ ہارٹیڈ، اور آپ شاید ان سے ریئل لو بھی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پارٹنر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر وہ یہ سٹیپ اٹھائیں اور تھرڈ پارٹی کی طرف جائیں گے تو ان کا یہ حال ہو جائے گا. یعنی وہ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے، کیونکہ آپ کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا ہے. اور دیکھیں کتنی تکلیف دہ یہ کنڈیشن بھی ہے، لنگڑا کر چل رہے ہیں. پہلے ان کے لیے 4 آف سورڈز آیا ہے ان کی انرجی میں، پھر اب 5 آف پینٹیکلز آ گئے. یعنی پیسے تو ان کو مل جائیں گے، لیکن ان کی کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں رہے گی. یہی سب باتیں وہ سوچ رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی ہے کہ ان کو اتنا سی گلٹ ہے کہ آپ سے اتنے پیار کے انہوں نے وعدے کیے، لیکن آپ کو چھوڑ کے وہ بیٹھ گئے اور اپنے فادر کی انہوں نے بات مان لی. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ ان کا نیکسٹ ایکشن بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اب ان کو کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دیکھیں اب کوئی آ گیا. پھر میں نے اٹھایا تو یہ پیج آف پینٹیکلز 9 آف پینٹیکلز آئے، یعنی وہ آپ کی طرف اب واپس آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کو چھوڑ دیا تھا لیکن اب آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں. یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے بہت شدید ان سے ناراض ہیں، کیونکہ 9 آف کپس میں شاید ان کی سوچ ہی یہی ہے کہ کیسے آپ کو آ کے منایا جائے، کیونکہ وہ تو کچھ سوچ کے گئے تھے لیکن ہو کچھ گیا. پھر ایس آف وینڈز جو ہے یہ بھی آپ ہی کی ریڈنگ میں ہے. ایس آف وینڈز پتے نکلنے ریلیشن میں پینٹیکلز لے کے آ رہے ہیں، اور جو یہ کنڈیشن ان کی 5 آف پینٹیکلز تھی یہ اس سے نکلے ہیں. 9 آف کپس کی کنڈیشن میں گئے، سوچا ہے انہوں نے کچھ. اور پھر پیج آف پینٹیکل بن کے پیج آپ کے لیے گفٹ آپ لے کر آ رہے ہیں. ایس آف وینڈ میں آپ کا ریلیشن بہت اچھا. پھر دیکھیں وہ آ گیا وہ کیا ایس آف کپ آپ کی ریڈنگ میں آیا. بہت ہی پازیٹیو کارڈ ہے، یہ پیار بھرا محبت کا کارڈ لے کر نائٹ بن کر پینٹیکل لے کے وہ آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں. دیکھیں پریشانی تو آئی ہے، آپ کا دل بھی ٹوٹا، آپ کو بلاکڈ بھی کر دیا. ایک ڈفیکلٹ ایک تکلیف دہ آپ کو کنڈیشن ملے گا، خود بھی وہ خوش نہیں رہے. 4 آف سورڈس کی کنڈیشن میں آئے، 5 آف پینٹیکلس کی کنڈیشن میں وہ آئے. تکلیف انہوں نے بھی بہت اٹھائی ہے، لیکن ان کو آپ کی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ صرف ان کے لیے بنی ہے اور وہ صرف آپ کے لیے بنے ہیں. بڑی پازیٹیو